बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है जो बे औलाद हैं अल्लाह इनको जल्द नेक औलाद से नवाजे। जो बीमार हैं परेशान हैं अल्लाह पाक इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। आज की अपनी वीडियो का उम्मीद है कि ये बहुत आपको मोटिवेट करेगी। व्यूअर्स, माह रमजान की फजीलत से आप सब वाकिफ हैं, लेकिन इस माह रमजान से कैसे मजीद फायदा उठा सकते हैं ये बात गौर करने वाली है। रमजान का हर दिन हर लम्हा बहुत मुकद्दस होता है। वो जो आप पूरे साल दुआ की कबूलियत में वक्त काट रहे हैं, तो इस महीने में आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। तहज्जुद वो इबादत है जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन जो लोग काफी अरसे से तहज्जुद पढ़ रहे हैं और सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में मौजज़ा अब तक क्यों नहीं हुआ, तो ये जान लें कि आप वो चुने हुए लोग हैं जिनका अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना अल्लाह ताला को पसंद आ गया है। जब ही तो वो उसके इंतजार को बढ़ा रहा है। इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि जो मांग रहे हैं वो अगर ना मिला तो फिर आखिर में मायूसी होगी। खाली हाथ रह गए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि इतनी मेहनत की और मिला कुछ भी नहीं। तो जान लें कि ये ख्याल सिर्फ शैतानी वसवसा है। ये जो चाहता है कि आप अल्लाह ताला से दूर हो जाएं, अल्लाह से अपना तवक्कुल खत्म कर दें। जब हालात नामुमकिन नजर आए तो शैतान आपको अक्सर ऐसे ख्यालात से बहकाता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने इनकार कर दिया या दरवाजे बंद कर दिए, तो जान लीजिए आप ऐसी आजमाइश में हैं जहां अल्लाह ने आपको हर तरफ से बेबस करके अपने करीब कर लिया, ताकि आप इस यकीन पर आ जाएं, जब हर तरफ से नामुमकिन हो जाता है ना, तब अल्लाह का हुक्म शुरू होता है। तब वो आपको दुआ की तौफीक देता है, तहज्जुद की तौफीक देता है, आपको बार बार अपने पास बुलाता है और यकीन की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है, क्योंकि सारा काम ही यकीन का है। याद रखें, अल्लाह देता ही तब है जब आप यकीन रखते हैं, वरना आपको टकरे मारते रहेंगे। यकीन करें, आपको ना आजमाइश समझ आएगी और ना ही इस आजमाइश से निकलने का रास्ता मिलेगा। पैगंबरों की जिंदगी पर गौर किया करें, तो क्या थी, वो तो यही पैगाम लाते थे कि अल्लाह पर यकीन करो, इस पर ईमान लाओ। तो काफिर मजाक उड़ाते थे या फिर इनकार करते थे। फिर क्या हुआ, और फिर अल्लाह का अजाब आता है, जिसकी आज भी निशानियां इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने आज भी दुनिया में छोड़ी हुई हैं। कहते हैं जब किसी अजाब वाले मकाम से गुजरो तो वहाँ कयाम ना करो, फौरन वहाँ से निकल जाओ। और वो मकामात जो अल्लाह ताला के महबूब मकामात हैं, ऐसा के मदीना शरीफ, काबा और इस तरह के बहुत सारे ऐसे मकाम जहां अल्लाह ताला के महबूब बंदों का गुजर होता था या कयाम, अल्लाह ताला वहां इतनी ज्यादा नेमतें हासिल फरमा देता है कि इन मकामात पर खड़े होकर भी अगर अल्लाह से दुआ की जाए तो रिद नहीं होती। फिर क्या ही इख्तियार है इंसान के पास, किस बात की अकड़ है, वो बेबस है। लेकिन अगर अल्लाह से जुड़े रहे तो वो कुछ पा सकता है जिसका इसने गुमान भी ना किया हो। बस सारी बात यकीन की है। जिस तरह जन्नत का वादा इसने गैब पर ईमान लाने वालों से किया है, ठीक इसी तरह दुआ भी इन्हीं की कबूल होगी जो इसे अंधे यकीन से पुकारेंगे। जिससे मांग रहा है वो जात बहुत बड़ी है, किसी की मोहताज नहीं है, फिर जरूर मिलेगा। अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि अपनी अकल के मुताबिक मुस्तकबिल का मामला सोचने लगते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा भी होता होगा कि आप कोई बड़ी चीज सोचते हैं और किसी से मांगने की कोशिश करते हैं तो वो बेबस होते हैं, क्योंकि इख्तियारात तो सारे अल्लाह के हैं और आप अपनी उम्मीद इंसानों से जोड़ देते हैं, सारी तवक्कुआत इनसे बांध लेते हैं कि ये मोहब्बतें, ये पैसों से मदद करेंगे। तो जब भी ऐसे तवक्कुआत आप इंसानों से लगाएंगे तो यकीन करें वही लोग आपके लिए आजमाइश बन जाएंगे। अल्लाह आपको इन्हीं के हाथों आजमाइश दिला कर बताएगा कि मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं दे सकेगा, सब बेसबब हैं, सब बेबस हैं, लेकिन मैं इख्तियार वाला हूँ। हम जहाँ कहीं फंसे हुए हैं,
یا ہمیں کسی نے منع کیا ہوا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس یوں ہی یہ حقیقت ہے، دعا کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ خیالات بھی جاگ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اب تو یہ چیز ملنی ہی ناممکن ہے۔ تو ایسے وسوسوں میں ہو کر آپ اپنے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہمیشہ کے یہی ہوگی آپ اللہ تعالیٰ سے قریب نہ ہوں، کیونکہ دعا آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور شیطان آپ کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بے بس کر دیتے ہیں کہ اس کے ارد گرد صرف بند دروازے ہوتے ہیں، ہر طرف سے ناممکن کے مقام پر انسان کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ رب کی طرف آتا ہے اور مانگنا شروع کرتا ہے۔ اب یہاں تک انسان کو کیوں لے کر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یقین کے لیے آپ کو چنا ہے، جہاں اس نے یہ بتانا ہے کہ دیکھو جہاں تمہیں سب نے انکار کر دیا ہے، وہاں جب تم نے اللہ کو یقین سے میری طرف رجوع کیا، آپ انتظار کا درد اٹھاتے ہیں، سب مشکلوں کا درد اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کے انتظار میں ہوتے ہیں، جہاں ان کو سب نے انکار کر دیا ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی ذات، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی کے لیے ممکن ہے ماہ رمضان میں بھی مانگے جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، تہجد کی دعا رد نہیں ہوتی، تو مطلب کمی ہم میں ہے۔ ہمیں خود کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم صرف دعائیں مانگنا، سجدے کرنا تو نہیں شروع کر رہے۔ یہ بات جان لیں کہ اللہ پورے یقین کے ساتھ ہم اس سے مانگ رہے ہیں تو ملے گا، ورنہ ساری عمر بھی سر سجدے میں کرتے رہ جائیں گے تو وہیں ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ جائیں گے۔ رمضان آ رہا ہے، کم وقت ہے، دوڑ تیز رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں اور جنت کی راہوں پر بڑھتے جائیں۔ موت کی خبر کبھی بھی دستک دے سکتی ہے، ہر وقت تیار رہیں، کوشش میں رہیں تو یہ کرتے رہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ عمر بن قیاس فرماتے ہیں، مبارک ہے وہ شخص جس نے رمضان کی آمد سے پہلے اپنی اصلاح کر لی، کچھ تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دعائیں آپ کی مرضی سے مانگتے ہیں؟ اس کی کن کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ لوگوں کی باتوں سے نہ گھبرائیں، ذات کے آگے ہر شے بے بس ہے، کمزور ہے۔ اگر کسی نے مدد سے انکار کر دیا یا ٹھکرا دیا، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، وہاں سے صرف اور صرف آپ کو آپ کا اللہ ہی نکال سکتا ہے، اللہ پر یقین آپ کو نکال سکتا ہے۔ جلدی نہ مچائیں اور یقین سے کریں اللہ سے دعا کہ وہ ہم سب کی مشکلوں کو بے حد خوبصورتی کے ساتھ حل کر دیں، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے اور اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے بہت بہت مبارک بنا دے۔ آمین۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔